Hi guys, karong adlaw mauni ang among first day nga moadto mi sa dagat. So every weekend nagaadto jud mi og dagat basta tingbugnaw na. So karong adlaw ang unang adlaw nga nagkita-kita na pud ning mga Pilipina. So dili lang ni sila maudaghan pagyud kaayong mga Pinay dinhi sa pamilya sa akong boss, kaso lang karon gamay lang ang niadto dinhi tungod sa dili pa manggod may mga tulog karon, murag first gathering pa lang ni nila. So siguro next week basin daghan na nagtapok-tapok dinhi. So kani sila guys, puro ni sila member sa Upo. Upo So diri nagtapok-tapok jud mi kay tungod kay kami na amanggod mi internet. So dinhi gyud nagtapok ang mga kadaghanan. Di ba? So habang di ay gatapok-tapok mi nag-inom-inom mig kape diri sa kabina sa akong boss. Agoy gipamalikas na ko niya kay gikuhaan man ako siya og video. So mo na sila tanan guys, busy na sila kay tungod sa katugnaw nagkape na pod mi dinhi sa kabina sa kong amo. So habang nagatambay mi sa gilid, naghimo mi sa amo ang task kay nangwarta pod mi habang ang mga amo sige kaon sige og marites dinha sa sulod. So kami sab nga mga Pinay nangwarta pod mi. So kana siya guys, ano na siya, gabantay siyang alaga. So nagistoryahan na sila din ha.